अब मैं जो कॉल दूंगा वो आखिरी कॉल होगी। अवाम का समंदर चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ आएगा, फिर ये हुकूमत उसके आगे खड़ी नहीं हो सकेगी। ये कहना था इमरान खान साहब का अपनी स्पीच में। आज हरीपुर में उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच की, उसकी क्या डिटेल्स हैं, इसके अलावा भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। शहबाज गिल साहब को पुलिस के हवाले करने के बजाय, मजीद रिमांड देने के बजाय, आज इस्लामाबाद की एक अदालत ने उनको जेल भिजवा दिया है। पुलिस चाहती थी कि मजीद रिमांड दिया जाए, लेकिन अदालत ने वो नहीं दिया। उसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और इस फैसले के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने कुछ कहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी शेयर करूंगा आपके साथ। और उसके अलावा कुछ और खबरें हैं जमील फारूकी साहब के हवाले से, शहबाज गिल साहब के हवाले से, उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, खान साहब ने जनाब आज हरीपुर में जलसा किया, बड़ी तादाद में लोगों ने उसमें शिरकत की। लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब हरीपुर एक कोई ऐसा इलाका नहीं है, कोई अर्बन एरिया नहीं है, इस्लामाबाद नहीं है, लाहौर नहीं है, कराची नहीं है। एक ऐसा इलाका है जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी है, आप उसे कह सकते हैं, उनके अपने रस्म रवाज हैं। वहां पे ज्यादातर ख्वातीन जो हैं वो इस तरह जलसे जुलूस में शिरकत नहीं करती। लेकिन वहां पे भी आज बड़ी तादाद में हमारी माएँ बहनें हमें नजर आई, जो जिनका ताल्लुक उस एरिए से है, वो उस जलसे के अंदर मौजूद थी। वहां पे खान साहब ने बहुत सारी बातें की। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की खान साहब ने कहा कि अब जो मैं कॉल दूंगा वो आखिरी कॉल होगी, उसके बाद और कोई कॉल नहीं होगी। चारों तरफ से अवाम का समंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ। और ये जो इन थ्री स्टूजिस की हुकूमत है, आपको पता है वो जरदारी साहब को, मौलाना साहब को, शहबाज साहब को जो कहते हैं, जो इनकी हुकूमत है, फिर ये उसके आगे खड़े नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा भी उनके लिए उन्होंने कुछ और अल्फाज इस्तेमाल किए खान साहब ने, जो उनके माजी में भी करते रहे। तो उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत फिर जनाब उसके आगे खड़ी नहीं हो सकेगी। और उन्होंने कहा कि हम पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से, हर तरफ से मैं आवाम को कॉल दूंगा और अवाम आएगी फिर इस्लामाबाद की तरफ। और अपनी पार्टी को भी उन्होंने कहा कि आप लोग भी तैयारी कर लें, इसलिए कि अवाम तैयार है और अब जब मैंने कॉल देनी है वो फाइनल कॉल होगी। इसमें खान साहब ने एक चीज का जिक्र किया कि, और सबसे जो मुझे जो है ना, जो उन्होंने पुरजोश अंदाज में जिक्र किया, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान से कहा कि मेरे टाइगर्स आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेरा खैबर पख्तूनख्वा के जो मेरे वर्कर्स हैं वो भी पहुंचेंगे। उसके ऊपर ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जलसा था, तो वहां पे बड़ा शोर वगैरह भी पड़ा और बड़ा जिसे आप कह सकते हैं लोगों ने खुशी से नारे शारे भी लगाए। अच्छा, एनीवे, खान साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि इलेक्शन का ऐलान कर दो। अगर इलेक्शन का ऐलान नहीं करते तो मैं इस वक्त जो अवाम के अंदर फिर रहा हूं, तो अवाम को मैं तैयार कर रहा हूं, अवाम तैयार हो चुकी है, पार्टी भी तैयार हो जाए और फिर हम आएंगे सीधे इस्लामाबाद की तरफ और उसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। अच्छा, खान साहब ने कहा कि जब हमारी हुकूमत थी, चारों पे पेट्रोल बढ़ जाए तो सहाफी शोर मचा देते थे, मीडिया शोर मचा देता था, महंगाई मार्च हो जाता था। उन्होंने कहा पेट्रोल कितना बढ़ा, बिजली उन्होंने कहा हमारे दौर में कितने की थी और इस वक्त कितने की है, उसके ऊपर कोई बात कर रहा है। उन्होंने कहा महंगाई हमारे दौर में तकरीबन 16% के करीब थी, इस वक्त 42% के करीब है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। उन्होंने सहाफियों के लिए बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लफाफा कहा ये चोरों का साथ देते हैं। मीडिया को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, जिस तरह माजी में भी वो बनाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि उस वक्त तो सारे शोर डालते थे महंगाई महंगाई, अब आपने कभी सुना है कोई महंगाई की बात ही नहीं कर रहा। एकदम से जो है टोटल कोर्स ऑफ डिस्कशन जो है पूरा चेंज हो गया। अच्छा, खान साहब ने और भी कहा, उन्होंने कहा कि तब तक हम आजाद नहीं होंगे जब तक हमारी खारजा पॉलिसी आजाद नहीं है। उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है कि अमेरिका के अंदर दहशतगर्दी हो, जिसमें तकरीबन 3000 लोग जो हैं उनकी हलाकतें हुई, जिसके ऊपर मुझे अफसोस है और हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अमेरिका हमसे पूछता तो हम उनकी मदद करते अगर मेरी उस वक्त हुकूमत होती। उन्होंने कहा लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके मुल्क में 3000 बंदे दहशतगर्दी का शिकार हों, जो काबिल अफसोस है, काबिल मजम्मत है। उसमें जो भी हम किरदार अदा कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं दहशतगर्दों को पकड़ने में, वो हम जरूर करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके 3000 के लिए हमने अपने 80,000 बंदे जो है उनकी कुर्बानी दे दी। मुल्क की जो हालत है वो भी आप हमारे सामने है। उन्होंने कहा कि भारत तो कभी भी किसी दूसरों की जंगों में इस तरह नहीं शामिल होता। तो उन्होंने बड़ी तनकीद की कि हमारी जब तक खारजा पॉलिसी जो है वो आज़ाद नहीं होगी, तब तक जो है वो हम आज़ाद नहीं हो सकते। अच्छा, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया गया है। क्यों? कि मैंने कहा कि इस शख्स के ऊपर तशद्दुद हुआ, उसको नंगा करके तशद्दुद किया गया, और मैंने कहा कि इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, तो उल्टा मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया गया। जो इंसानियत की तजलील हुई, इंसानियत की तौहीन हुई, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता।
اس کے اوپر کوئی کچھ کہہ نہیں رہا کہ جناب شہباز گل کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے. شہباز گل کے اوپر جو تشدد کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیلات آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا، کچھ مزید تفصیلات ہیں. اچھا، اب آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ توہین عدالت بھی لگا دی کہ کیوں آپ نے ان جج صاحبہ کو کہا کہ تم نے واپس اسی پولیس کے حوالے کر دیا شہباز گل کو جس پولیس کے اوپر تشدد کا الزام ہے. اچھا، اب آج جو شہباز گل کی جناب وہاں پہ ہوئی ہیئرنگ ہوئی اسلام آباد کے اندر، تو وہاں پہ جو مجسٹریٹ تھے انہوں نے پولیس کو مزید ریمانڈ نہیں دیا. پولیس مزید ریمانڈ مانگ رہی تھی کہ اس کو ہمارے حوالے کرو، انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے اس کو جیل بھجوا دیا. اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ بھی کی، اور فواد چودھری نے اس کی بڑی تعریف کی کہ ایک ینگ جو مجسٹریٹ ہے یا جج ہے جونیئر کورٹ کا، اس نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہاں پہ تشدد کے الزامات بھی ہیں. اور دوسرا انہوں نے ساتھ ساتھ پھر ہائی کورٹ کے جو قائم مقام اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر بھی تنقید بھی کی کہ انہوں نے اس معاملے کو بالکل سیریس نہیں لیا. یہاں پہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، انہوں نے اس کے اوپر تو توہین عدالت ایک دم سے کہہ دی کہ جناب اس جج کا یا مجسٹریٹ کا اس خاتون کا کیوں نام لیا گیا، لیکن جو اصل ایشو ہے وہ یہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا. تو اس حوالے سے فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور اس کے اندر انہوں نے کافی کچھ باتیں کہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑا فخر ہے اس ینگ مجسٹریٹ کے اوپر جس نے یہ فیصلہ دیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ایکٹنگ سی جے ہیں اسلام آباد کے ان کو واپس جانے کی ضرورت ہے، کہ وہ واپس جائیں، جو بنیادی چیزیں ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کے اوپر غور کریں اور دیکھیں، اس لیے کہ جو بنیادی انسانی حقوق کے کسی کے بھی، میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ کسی بھی عدالت کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ کل انٹرنیشنل سنگر کیٹ سٹیونز اور دیگر بھی بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی ٹویٹس کی تھی. تو اینی وے انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا کہ جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جناب تشدد کا الزام ہوا ہے، اس لیے کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو تشدد کا الزام ہوا ہے اس کے اوپر جو انکوائری بنائی، پہلے انہوں نے کہا کہ پولیس ہی اس کے اوپر انکوائری کر لے. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب جن کے اوپر الزام ہے وہ خود انکوائری کر لیں. اینی وے اس کے اوپر انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا رویہ ہے اس سلسلے میں تشدد کے حوالے سے وہ مایوس کن ہے. اچھا، شہباز گل صاحب کو جناب آج عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت میں دوبارہ ان کا ریمانڈ وغیرہ جب مانگا گیا، مجسٹریٹ نے ان کو ریمانڈ نہیں دیا. شہباز گل جب باہر نکلے تو انہوں نے بتایا، ایک صحافی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی آپ پہ جنسی تشدد کی بات ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہاں، میرے جو نازک حصے ہیں، میں اب نام نہیں یہاں پہ لینا چاہتا، نازک حصوں کے اوپر کرنٹ لگایا گیا. اب یہ انتہائی سنگین الزامات ہیں. اس دن جمیل فاروقی رو رہا تھا کہ مجھے ننگا کر کے چپیڑیں ماری گئی ہیں، تھپڑ مارے گئے ہیں. آج شہباز گل صاحب نے بتایا، شہباز گل کی تصویریں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا کہ میں نے خود دیکھی ہوئی ہیں. ان کے اوپر جو تشدد کی مبینہ تصویریں ہیں وہ نہیں ہیں جو بہت ساری سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں اور ویڈیوز وغیرہ، وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہیں، میں نے دیکھی ہوئی ہیں. ضروری ہے کہ اس کی انکوائری ہو، اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں فوٹو تو فوٹو شاپ بھی ہو جاتی ہے لیکن انکوائری ہونا ضروری ہے. اینی وے آج انہوں نے خود بتایا، اور ان کو داد دینی چاہیے کہ اپنا جس قسم کا ان کے اوپر تشدد ہوا، انہوں نے خود بتایا کہ میرے نازک حصوں کے اوپر انہوں نے کرنٹ لگایا. تو اب یہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اس قسم کا الزام ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو یہ بڑا سنگین الزام ہے، اس کے حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں اب تک تو اس کے اوپر جو اسلام آباد کی ہائی کورٹ ہے اس کا رویہ بڑا سخت ہونا چاہیے تھا، اور اسی وجہ سے فواد چودھری صاحب نے بھی اس کے اوپر ڈسمے کا ورڈ یوز کیا ہے کہ مایوس کن ہے یہ رویہ. پر اینی وے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ ہو، انکوائری وغیرہ ہو. اچھا، یہ خان صاحب نے بھی بڑا ذکر کیا اپنی تقریر کے اندر کہ کس طرح اس کو برہنہ کر کے مارا گیا، وہ بندہ پروفیسر ہے، امریکہ سے آیا ہوا ہے، اور یہ اور وہ. خان صاحب نے بھی اپنی تقریر میں اس کا بڑا ذکر کیا. اچھا، پھر جب شہباز گل صاحب باہر نکل رہے تھے نا، تو شہباز گل صاحب نے وہاں پہ جناب ایک اور بات بھی کی. ان کو ہتکڑیاں لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ مت سب کو ننگا ہونے دو، جمیل فاروقی کے لیے آواز اٹھاؤ، مت سب کو ننگا ہونے دو، جمیل فاروقی کے لیے آواز اٹھاؤ. یہ انہوں نے جمیل فاروقی کا ذکر کیا، وہ جو ایک صحافی ہیں جو اس وقت اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں ہیں. ان کے حوالے سے آج خبر آئی اچانک وہاں سے کورٹ سے، اسلام آباد سے، کہ ان کو پیش کر دیا گیا ہے کورٹ میں، اور پولیس کہہ رہی ہے کہ ان کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا جائے. پر وہاں پہ جو ان کے وکیل تھے جمیل فاروقی صاحب کے، انہوں نے دلائل وغیرہ دیے تو وہ پولیس کا کوئی کیس بن نہیں رہا تھا، تو انہوں نے اپنی اپلیکیشن ہی واپس لے لی اور واپس جمیل فاروقی کو لے کے چلے گئے. تو جمیل فاروقی
इस वक्त भी इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में है। तो इसी वजह से जो शहबाज गिल साहब जो खुद इस वक्त जेल जा चुके हैं वो भी कस्टडी में ही है एक तरह से। उन्होंने कहा कि जमील फारूकी के लिए आवाज़ उठाओ, मत सबको नंगा होने दो। ये वक्त आ गया है जनाब के जिसको पकड़ा जाता है वो तशद्दुद के संगीन इल्ज़ामात लगाता है और वो कहता है कि जनाब मुझ पर तशद्दुद हुआ, मेरे कपड़े भी उतारे गए, जो इंतहाई टू बी ऑनेस्ट बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। और आला अदलिया से सबकी नज़रें आला अदलिया पे हैं, इसलिए कि जजेस ही तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। सियासी जमात तो चलें, फिर आप कह सकते हैं कि उसके कोई सपोर्टर वर्कर होंगे। आम सहाफ़ी जो मेरे जैसा सहाफ़ी है, हम तो कमज़ोर लोग हैं, हमें कोई कुछ कहेगा तो हम क्या कर सकते हैं। हमें तो तहफ़्फ़ुज़ अदालत ही देगी ना, कोई ऐसा इदारा ही देगा। हमको ये तो नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा। भाई हम तो कमज़ोर लोग हैं, हमसे तो नहीं किसी से जंग होती या लड़ाई होती। हम तो बात करने वाले लिखने वाले लोग हैं, हम जंग करने वाले या लड़ने वाले तो नहीं है। पर एनीवे मायूस कुन सूरत हाल है इंसानी हकूक़ के हवाले से, और वो भी दारुल हुकूमत में। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कराची और हैदराबाद में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात जो है पोस्टपोन कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जी बारिश हो रही है, बारिशें ज़्यादा हैं, लिहाजा कराची और हैदराबाद में जो मुकामी इंतखाबात हैं उनको हम पोस्टपोन कर रहे हैं। इसके हवाले से फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट की। उन्होंने कहा MQM और पीपल्स पार्टी ने जिस तरह इलेक्शन कमीशन के ताउन से बल्दियाती इंतखाबात से दौड़ लगाई है, इससे अंदाज़ा लगा लें कि कांपें कितनी टांग रही हैं। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा ये शुतुरमुर्ग कितनी देर रेत में सर देकर बैठेंगे। आखिर इलेक्शन होने हैं और इन जमातों का सफाया होना है। #हकीकी आज़ादी, ये उनकी ट्वीट है। तो अब जब भी इलेक्शंस होंगे, खान साहब की तो पूरी तैयारी है, उनकी जमात की पूरी तैयारी है, लेकिन ये जो इतना बड़ा जमहूरी इत्तेहाद है, इनके सामने जो ही वो आता है ना, जो वो नाम आता है इलेक्शंस का, तो इनको एकदम से मिर्गी के आई डोंट नो क्या होता है, एकदम से वो हमारा एक दोस्त होता था स्कूल के ज़माने में, उसको मैथ्स वगैरह बिल्कुल नहीं आता था और मैथ के टीचर से वो बड़ा डरता था। तो वो जब भी मैथ्स का पीरियड हो तो उससे पहले वो कभी बेहोश हो जाता था, कभी क्या होता था, जो ही वो पीरियड ख़त्म हो तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता था। तो ये इनकी भी हालत ये है कि इलेक्शन का जो ही नाम आए, इन लोगों को एकदम से जो है इनकी सांस ऊपर की ऊपर हो जाती है, बिन पानी के मछली की तरह तड़पना शुरू हो जाते हैं। भाई इलेक्शन का नाम ना लेना, भाई इतनी ज़्यादा आप सियासी जमातें इलेक्शन में आए। और पर एनीवे कराची और हैदराबाद के वो एरिए जहाँ पे ये मनसूख किए गए हैं बल्दियाती इंतखाबात, ऑब्वियसली ये अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे PTI की एक लहर चल रही है पूरे मुल्क की तरह। आप देखते हैं कब वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, जब होंगे क्या रिजल्ट आएगा। पर खान साहब ने कह दिया कि अब जो मैं कॉल दूंगा वो आखिरी कॉल होगी और फिर हम चारों तरफ से आएंगे इस्लामाबाद की तरफ, फिर आप रोक लेना। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।